पद्मशाली समाज सेवानिवृत्त संघ आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम थाटामाटात संपन्न। पद्मशाली समाज सेवानिवृत्त संघाचे वतीने रक्षाबंधन कार्यक्रम येथील सोलापूर महानगरपालिका तेलुगू शाळा क्रमांक 1 येथे अत्यंत उत्साहाने साजरा करण्यात आले। कार्यक्रमास बँक ऑफ महाराष्ट्राचे सेवानिवृत्त मुख्य व्यवस्थापक आदरणीय उमापती मिट्टपल्ली यांच्या अध्यक्षतेखाली सेंट्रल जीएसटीचे सेवानिवृत्त अधीक्षक आदरणीय दशरथ इंदापुरे प्रमुख पाहुणे म्हणून, तर शाळेचे मुख्याध्यापक मदनलाल सर व महानगरपालिका मराठी मुलींची शाळा क्रमांक 8चे मुख्याध्यापक भारत करे सर आणि सेवानिवृत्त संघाचे कार्यकारी सदस्य अरुणा खन्ना, संगीता इंदापुरे यांच्या उपस्थित रक्षाबंधन कार्यक्रम संपन्न झाले। प्रथम श्री सरस्वती प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांचे हस्ते करून पुष्पहार अर्पण करण्यात आले। सेवानिवृत्त संघाचे सचिव यशवंत इंदापुरे यांनी सर्व पाहुण्यांचे स्वागत करून प्रास्ताविक भाषणात संघाचे विविध कार्यक्रमांची माहिती दिली। त्यानंतर प्रमुख पाहुण्यांना आणि सेवानिवृत्त संघाचे पदाधिकारी आणि सदस्य यांना अरुणा खन्ना व संगीता इंदापुरे यांनी राख्या बांधल्या। तसेच शाळेतील विद्यार्थिनींनी आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना राख्या बांधल्या आणि लाडू वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। दशरथ इंदापुरे यांनी मार्गदर्शनपर भाषणात रक्षाबंधन कार्यक्रमात शुभेच्छा दिल्या। अरुणा खन्ना यांनी शाळेतील मुलामुलींना रक्षाबंधन व नारळी पौर्णिमाबाबत माहिती दिली। संगीता इंदापुरे यांनी पौराणिक कथा सांगून रक्षाबंधनाचे महत्त्व पटवून दिले। भारत करे सरांनी रक्षाबंधनाचे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून माहिती दिली। अध्यक्षीय भाषणात उमापती मिट्टपल्ली यांनी संघाचे कार्याचे कौतुक करून ते स्वतः महानगरपालिकेचे तेलुगू शाळेचे विद्यार्थी असल्याचे नमूद केले। तसेच रक्षाबंधनाचे शुभेच्छाही दिले। या कार्यक्रमास अनेक विद्यार्थिनी, शिक्षक, सेवक, पालक तसेच संघाचे सहसचिव सत्यनारायण बर्देपूर, श्रीनिवास वल्लाकाटी, श्रीनिवास कोडमसर, नागेश पामुल, देवीदास मेरगू आदी मान्यवर उपस्थित होते। संघाचे उपाध्यक्ष अनिल खन्ना यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले, तर आभार खजिनदार नागनाथ गज्जम यांनी मानले। चला पाहूया या कार्यक्रमाची काय झलक। अधिकारी वर्ग, कर्मचारी, पद्मशाली समाजातील अधिकारी वर्ग, कर्मचारी, सेवक वर्ग, शासकीय, निमशासकीय आणि महानगरपालिका तसेच खाजगी क्षेत्रात वय वर्ष 58 सेवानिवृत्त घेतले किंवा सेवक झाले अशा लोकांचा आपण एक संघटना स्थापन केली। त्या संघटनेच्या माध्यमातून आपण विविध कार्यक्रम सुरुवात केली। पहिल्यांदा आपण गरीब विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप कार्यक्रम घेतला, त्यानंतर हुरडा पार्टी केली। हुरडा पार्टी सेवानिवृत्त असल्या कारण निवांत असतात सगळे, तसेच जगन्नाथपुरी आणि अयोध्या या इथे सहकार्य होते सेवा संघटना। अशा प्रकारे विविध कार्यक्रम या संस्थेमार्फत घेत आहोत। ఇంకొక పేరు ఉన్నది ఎక్కనా ఏ పేరు ఉందో చెప్పు నారళి పౌర్ణిమ ఏమంటారు నారళి పౌర్ణిమ అంటే సుదా రక్షాబంధన్ రక్షాబంధన్ ఇది ఒకటి బంధన్ ఉన్నది కి మనకు రక్షణ చేయాలి మీరు ఎవరికి రాఖీ కడతారు చెల్లెలు అన్న తమ్ముళ్ళకి కడతారు కదా అక్కలు అన్న తమ్ముళ్ళకి కడతారు అంటే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ तर ब्रदर भाऊ अण्णा मैंने रक्षण చేయాలా ఆడపిల్లలది రక్షణ చేయాలా అనేది పండుగ మనత पहिलट సంధి చాలు ఉన్నది మహాభారత్ మళ్ళీ ఎప్పుడు యుద్ధ అయితే అప్పుడు ఎప్పుడు యుద్ధం మీద వెళ్తారు అయితే యుద్ధం మీద పోయేటప్పుడు వాళ్ళ రక్షణ కావాలి యుద్ధం అంటే తలవార్ పిలవార్ ఉంటుంది కదా యుద్ధాల పట కొట్టుకుంటారు తలవారు జింకాయిచి రావాలా आणि युद्ध మీద పోయేటప్పుడు सुद्धा వాళ్ళకి అది బంధన్ కడుతుండే ఆ బంధన్ కట్టేటప్పుడు దానికి శాస్త్రోక్త పద్ధతిని మంత్ర ఇవి అన్నీ ఇప్పుడు మనం ఫక్త ఒక దారం అది బంధన్ అది రక్ష కడతాం కి మనకు అన్న తమ్ముళ్ళు అందరం మనం రక్షణ చేయాలి ఇట్లా ఇది పవిత్రమైన పండుగ ఉన్నది పూర్ణ భారత్ లోపట వేగవేగా ప్రాంత లోపట ఇది సాజరా చేస్తారు కానీ అన్ని ప్రాంతాల దానికి వేరే వేరే పేరుతో అంటారు మనం దానికి రక్షాబంధన్ అంటాం నారళి పౌర్ణిమ అంటారు ఈ పండుగకు వాన ఉంటాయి శ్రావణలో పడితే వాన తుట్టి అయితే అప్పుడు कोकण भाग समुद्र किनारे कलकत्ता कोकण कन्याकुमारी इसవంటి భాగంలో పట వాన జోర్షి ఉంటది మొగులు మెరుస్తాయి
అప్పుడు బోర్డులు నీళ్ళలో పట్టు పోవు. నారై పౌర్ణిమ నాడు కోడి బాంధవులు ఎవరు సముద్ర కిన్నారికి ఉంటారు, ఎవరు బోట్లకించి బయట పోవాలా, వాళ్ళు నిన్నటి రోజు నారై పౌర్ణిమ రోజు ఏం చేస్తారు, టెంకాయ దానికి మంచి సజవాయిస్తారు అని నీళ్ళ లోపల ఇడుస్తారు. దేవునికి పూజ చేస్తారు, సముద్రం పూజ చేస్తారు. మాది ఇప్పుడు మా బోట్లు పోతే లోపల సముద్రం లోపల, అప్పుడు అలా రక్షణ చేయాలని వాళ్ళు మొక్కి ఆ టెంకాయకి నీళ్ళ లోపల ఇడుస్తారు అని వాళ్ళకి ముంగట సముద్రం ఇవన్నీ ఆపత్తి ఉంటాయి, నిసర్గవి వానాలు వస్తాయి, ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా అద్దాట్లయితే అందులోకి రక్షణ చేయాలని వాళ్ళు అదే నారై పౌర్ణిమ రక్షణ సాజరా చేస్తారు. మీరు సుధా ఇంటికాడ నిన్న పంట చేసిండు కదా. ఇప్పుడు మేము అన్న తమ్ముళ్ళకి మేము మెనకనే వాళ్ళు పెద్ద వాళ్ళకి రక్షలు కట్టినాం, రక్షాబంధన్ రాఖీ కట్టినాం. అట్లనే వాళ్ళ మీద రక్షణ చేస్తారు ఆడపిల్లలని. కానీ ఇప్పుడు కాలం ఇట్లా వచ్చింది, ఆడపిల్లలు సుధా ధైర్యంతో నిల్చున్నాలా, మనం రక్షణ స్వతా చేయాలా అని మనం సుదర్శన నేర్వాలా, మంచిగా ఆరోగ్యం పెట్టుకున్నాలా అని దేవుని దగ్గర కోరుతున్నాం. इंतने चिन्ह మాట చెప్పి तर पौराणिक कथामध्ये असं आहे की श्रीकृष्ण ह्यांना त्यांची सख्खी बहीण, आता कसं तुम्ही बहिणीकडनं बांधून घेता किंवा एखाद्या मैत्रिणीकडनं पण आपण रक्षा बांधून घेतो राखी, तर तसं श्रीकृष्णाला त्यांची सख्खी बहीण सुभद्रा होती आणि मानलेली बहीण त्यांची मैत्रीण ही द्रौपदी होती. तर एकदा काय झालं, नारद मुनीने श्रीकृष्णाला विचारले की तुला तुझ्या सख्ख्या बहिणीपेक्षा जास्त द्रौपदी प्रिय का आहे. काही वेळा होतं बघा आपल्याला दोघं भाऊ असतात किंवा दोघी बहिणी असतात, पण एकाला आपण जास्त लाड करतो, त्यामागे कारण कसं असू शकतं. तर कृष्णाने सांगितलं नारद मुनीला की हे बघ, तू द्रौपदीला जाऊन असं सांग, सुभद्रेकडे जा आणि सुभद्रेला असं सांग की माझ्या पायाला गळू झालाय, गळू म्हणजे एक फोड झालेला आहे, रक्ताचा एक फोड झालेला आहे, तर एक चिंधी मला पायाला बांधायला, कापड आपण बँडेज करतो ना, काय लागलं तर जखम ओली खोली राहू नये म्हणून, तर तसं बँडेज करतो तसं चिंधी मागून आहे, कापडाची चिंधी, आणि मग तुलाच कळेल, तू जाऊन मागू तर ये म्हणून असं सांगितलं नारद मुनी. नारद मुनीने काय केलं, सुभद्राकडे गेले आणि सुभद्रा तिच्या कक्षामध्ये बसलेली होती. सुभद्राला सांगितलं की हे सुभद्रा, तुझ्या भावाला कृष्णाला पायाला फोड झालाय, गळ झालाय, तर त्याला एक चिंधी दे पायाला बांधायला. तर ती खूप तिला हे अस्वस्थ झाली की कसं झालं माझ्या भावाला, मला कसं माहित नाही, मग पहिले वैद्याला बोलव ना तू, आणि मी शोधते बरं का, चिंधी शोधते मी, माझ्या ट्रंक मध्ये वगैरे कुठं असेल तर मी चिंधी शोधते, मी आणते, तू जा पहिला वैद्याला बोलवून आण. मग तो आला कृष्णाकडे, ते अरे तुझ्या बहिणीचं किती तुझ्यावर प्रेम आहे, तिथं मला वैद्याला बोलून आणायला सांगितलं, मला किती पाठवलं पटकन, आणि ती चिंधी शोधतीये, ती घेऊन येईल तुला बँडेज कर, म्हणजे तुला ती बांधेल तुझ्या गडूवर, असं तिने सांगितलं. मग आता श्रीकृष्ण म्हणाले बरं, आता तू सुभद्राकडे जा, जी माझी मानलेली बहीण आहे, माझी मैत्रीण आहे, तिच्याकडे जा आणि तिला असंच निरोप दे. तेव्हा श्रीकृष्ण गेले सुभद्राकडे, द्रौपदीकडे, आणि द्रौपदीला सांगितले, द्रौपदी आता तुझं सखा आहे ना श्रीकृष्ण, त्याच्या पायाला असं गळू झालाय आणि त्याला एक जुनं फडकं पाहिजे ग, त्याला आपण बांधायचं पायाला, एक जुनं फडकं असं तर ती म्हणाली फडकं कशाला, माझी साडी आहे ना. मग तिने साडीचं, तिच्या रेशमी साडीचा फाटला पदर, आणि ती घेऊन धावत आली ती त्याच्या कक्षापर्यंत. श्रीकृष्ण जिथं बसले तिथं की कुठं झालं, काय झालं बघू, सकाळ तुला कुठं लागले, काय झाले हे की तुला बांधून देतं तुझं गळू, कुठं काय झालं. तेव्हा श्रीकृष्णाला नारद मुनी बघून हसायला लागले. तेव्हा नारद मुनीला कळलं की खरं प्रेम कशात आहे. सुभद्रा सख्खी बहीण होती, पण तिने रेशमी साडी काढल्यानंतर ती चिंधी शोधत राहिली, आणि द्रौपदी ही मानलेली बहीण असून तिचं तेवढं प्रेम श्रीकृष्णावर होतं की तिने तिच्या स्वतःचं वस्त्र, स्वतःचं पदर तिने फाडून त्यांच्या पायाला बांधायचा प्रयत्न केला. तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणाले की द्रौपदी, कधीही पुढे आयुष्यात तुला कधीही मदत लागली तर तू फक्त माझी आठवण कर, मी तुझ्या मदतीला धावून येईन. आणि त्यांचा शब्द त्यांनी पाळला. जेव्हा द्रौपदीला महाभारतात, तुम्ही अजून खूप लहान आहात, इथं मोठे असलेल्या मुलांना माहित असेल, महाभारतामध्ये जेव्हा द्रौपदीचं वस्त्राहरण होत होतं तेव्हा द्रौपदीच्या मदतीला कुणीही आलं नाही. ती डोळे झाकून फक्त श्रीकृष्णाचा धावा करत होती, आणि श्रीकृष्णाने तिला पूर्ण तिचं वस्त्राहरण झालं असताना तिला वस्त्र पुरवलं. अशी आख्यायिका आहे. तेव्हापासून आपल्या इथं रक्षाबंधन हा सण साजरा करतात. प्रत्येक ठिकाणी मॅडमने सांगितलं, प्रत्येक ठिकाणी उत्सव तोच आहे, पण कारण वेगळे वेगळे सांगितले जातात. काय फक्त एकच की आपण आपल्याला जिने राखी बांधलेली तिचं रक्षण करणं, हा त्याच्या मागचा मुख्य उद्देश आहे. तुम्हाला कथा कळली असेल असं मी समजते, आणि सर्व मान्यवरांचं मी शांतपणे ऐकल्याबद्दल आभार मानते. आणि परत एकदा
पद्मशाली ज्येष्ठ नागरिक संघ, मला अध्यक्ष काय केले मला समजलं नाही, पण मी या स्कूलचा माझे विद्यार्थी आहे. पण माझं शिक्षण असं वाटतं तो एक कारण असावा की मला अध्यक्ष म्हणून कोणाला तर उभा करावा लागेल म्हणून त्यांनी बळाबळ पकडून उभा केलं. तरी पण मला आनंद वाटला. मी 1987 नंतर ह्या स्कूलच्या पायऱ्या परवा मतदारांना भेटायला मी हे पायऱ्या पण मी 87 नंतर चढलो. मला खरंच अभिमान वाटतो पण या शाळेचं, कारण ह्या परवा त्यांनाही माहिती आहे की नाही मला माहित नाही, ही स्कूल पूर्वी बोळाबाई चौकात ते पडीक बिल्डिंग मध्ये होती. ती बिल्डिंग अगदी पडण्याच्या स्टेज मध्ये होती, म्हणून महानगरपालिकेने ही स्कूल ते जयभवानी प्रशालेमध्ये मॉर्निंग शिफ्ट मध्ये शिफ्ट केली. मला ते 1 वर्षभर तिथं होतं. नंतर मग स्वतःचं बिल्डिंग तेलगू शाळेला इथं मिळालं. त्यावेळी मला आठवते पूर्ण 1 ते 7 वर्ग होते, म्हणजे प्रत्येक वर्गात 40-50 विद्यार्थी होते. मे बी आज फार कमी झालंय. त्याला कारणीभूत आपण पण आहोत, कारण आम्ही तेलगू भाषिक आहे, पण आमच्या पोरांना आम्ही तेलगू भाषा शिकवत नाहीये. आज आम्ही पण विसरून गेलो. आता मी तेलगू शिकलो पण मी पण विसरून गेलो. पण मी एक काम करत असतो, जेव्हा मी आंध्र तेलंगणात जातो तेलगू डेली न्यूजपेपर घेतो. मी एकटाच वाचत असतो, घरातल्या कोणाला येत नाहीये, पण मी घेतो कारण त्याच्यामध्ये राहावं म्हणून. आणि काही पुस्तकं पण मी वाच